अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे मेरे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ तहज्जुद की फ़ज़ीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का तरीका क्या है, और इस नमाज़ का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, नमाज़ में कौन-सी सूरतें पढ़नी चाहिए और तहज्जुद की नमाज़ की नियत कैसे की जाती है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी-सी दरख़्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप दिएगा। जज़ाकिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, वो मालूमात जिन्हें जानकर मुझे और आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। पहला नंबर पर तो ये जानें कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन ऐसे शख्स बख्त इंसान हैं जिनके अमाल को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला वो शख्स है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरे नंबर पर वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ बनाते हैं, और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तीन ऐसे शख्स बख्त इंसान हैं जिनके अमाल को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तहज्जुद की जो नमाज है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अदा करते थे। और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत यूँ भी समझ ली जाती है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, यानी जो पाँच नमाज़ें हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, इसके बाद जो सबसे फ़जीलत रखने वाली नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। इस नमाज की बाकायदगी से एहतमाम किया करें। इस नमाज को पढ़ने की आप भी आदत डालें और सबको इसकी तालीम भी दें। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो इस नमाज को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कुछ ही दिनों में आपकी वो परेशानियाँ, वो मसले जो हैं, ज़रूर हल हो जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा मेरी अपनी आज़माई हुई बात है। अब जब भी मेरे को कोई परेशानी आती है तो मैं तहज्जुद में नमाज़ पढ़ के अल्लाह से माँगती हूँ गिड़गिड़ा के, तो अल्लाह मेरी वो दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। अब समझिएगा कि इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है। बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि वो समझते हैं कि शायद तहज्जुद की जो नमाज है, इसका वक़्त सिर्फ़ सुबह के वक़्त होता है, यानी जो सहर का वक़्त है। हालाँकि ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अच्छी तरीके से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है, इशा की नमाज जब आप पढ़ चुके, इस वक़्त तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। अब जब आप सोकर उठ गए, यानी 5 मिनट सोकर उठे या 10 मिनट सोकर उठे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब भी रात में आप किसी भी वक़्त में उठें, तहज्जुद का वो वक़्त शुरू हो जाता है। आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और आपका वक़्त कब ख़त्म होता है, और अब इसका वक़्त कब ख़त्म होता है, तो इसका वक़्त सहरी का वक़्त जब ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त भी ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छी तरीके से समझ लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से तो इसका वक़्त शुरू हो जाता है। किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, लेकिन अफ़ज़ल तरीन जो वक़्त है, सबसे बेहतर वक़्त जो है इस नमाज का, वो सुबह सहरी का वक़्त है, क्योंकि इंसान इस वक़्त सो रहा होता है और इस वक़्त गरम बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये नफ्स पर काबू करना होता है, और जो चीज़ नफ्स पर गिरोह गुज़रती है, इस अमल का सवाब भी ज़्यादा होता है। इस वक़्त इंसान जो अपने नफ्स को कुचल कर गरम बिस्तरों को छोड़कर वज़ू करता है, और सर्दियों में बिस्तर छोड़ना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिस्तर को छोड़कर तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है, तो इसका सबसे अफ़ज़ल वक़्त जो है वो सहरी का वक़्त है। लेकिन रात के किसी भी हिस्से में जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें, इसके बाद से इसका वक़्त शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर इस नमाज की रकातें कितनी हैं, तो इस नमाज की कम से कम 2 रकातें पढ़नी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकातें भी पढ़ सकते हैं। 12 रकातें भी आप इसमें पढ़ सकते हैं।
اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت ہی کم وقت ہے یعنی 2 رکعت پڑھتے ہیں، پڑھنے کا وقت ہے 2 رکعت پڑھ لیں، کم ہے تو آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیں، جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لیکن اگر وقت 4 رکعتوں کا پڑھنے کا ہے تو 4 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں، اور اگر وقت 12 رکعتیں پڑھنے کا ہے تو آپ 12 رکعتیں ادا کر لیں، اور اگر 4 رکعت یا 2 کا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اب اس میں صورتوں کا کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی نوافل پڑھی جاتی ہیں اسی طرح تہجد کی نفل بھی پڑھی جاتی ہیں، یعنی میں آسان کروں کہ تہجد کے نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فاتحہ پڑھیں، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہو وہ صورت پڑھیں اور اس کے ساتھ ملائیں، یا قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو آتا ہو وہ قرآن کا حصہ تلاوت کریں، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہو وہ صورت ملائیں، پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر اس طریقے سے 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کریں۔ اس کے بعد 4 پڑھنا چاہیں اسی طریقے سے 4 پڑھیں، 6 پڑھنا چاہیں، 8 پڑھنا چاہیں، 10 پڑھنا چاہیں یا 12 پڑھنا چاہیں، جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں اسی طریقے سے آپ نے ساری رکعتیں ادا کرنی ہے۔ جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ جس طرح باقی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو دیکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی کہہ لے لیکن کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر لیں، میں 2 رکعت نماز تہجد کی نماز کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کی طرف میرا منہ ہے، اور یہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، تو ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھ کر نماز کی بہت زیادہ فضیلت اور فائدے آئے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو صبح سحر کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سونا اٹھنا سب اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے تمام 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور روزانہ ورد کیا کریں۔ اگر آپ کو میرے آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔